أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم بعدين غامبيان كول بديام لا غامبيان ولي especially Allah Adama Barrow yalon nge yamari sinya jama ngoy ko ala meke mentite keno ati iko duno kungo be menno la ni nyaawo ja kolonne o londo te bulu ifonyo bi ale yetika tiga ko be fojang pega fondele nga ya jamme bay bi akere nyaadi be nyin kala be nyaadi bi folo ñu watin ko na be dame balo man kende baro iko ko tata nyino ni wolo sambana yake yedru meta yake police interior ye nyino te ye fenko ta wolo ta yake jana yalo wolo boka hani ni abara ni do mende akati wodo mu durmeleti barande fanam be men fole Adama Barrow na diate ila soposa sole kamfa na diate ya kacha o mi hajolati bare momo be koma abe kala do ya moleti ha nga fo ko man sabu katani fani ala man sabu katani yelola ala te fem bonila jato bala même nota man saka bo man sata la a fon la bulu so to fem bonila jato kono même alon ko be nori o mo diam kenson la ni la londo ko yemenan fuko akri jamano be mol jere be fankel lon nati bankel lon nati wala na tila la sibo ako a fintuta atata e dafe on tra wala ke sisol kan fonni ke kila nyin ka wala sallallahu alaihi wasallam ka nyin dum aka akri jamano mo be mol jere be fankel lon nati wa ka mankel lon nati ila nyim setani morol wala ke nene ideni Usain Dabo atola ni coalition be ali amre ko man samu mori alde ala ni morol be man ke morisi e morol men nata ka duwa ke han ka bi man kayro sono al bukasino ale ben ale man si cabinet alla cabinet mitino la almanyo banne kabra la siwa nim bitem so morol la duwa jabole woli olle setan batla babal ne dal fan ko nyende kala bulu kawandolte alnene buka bendulato fasi fo ali ala cabinet o londe damento alka bendamento yaje makala bengol city woldo bengo do haglo so bengo na manke do mur fewda ko jimi kanya monni mo na ba ko bengo buke mira ko ko den albe mo mira la so wala na ni bedeje kanyo jungo ko sajiol masi bo kada firum kada soto manke no la ko bar woto ngal fa nal banko sendi wallahi azim e hani e jumale point US a film masal ye US wala Russia la film masal ta yaske CDST wala e defense ministry ye America la film masal ta yake army commandant ye Angle la fengo ta yake no state guard commander film masal ke se ferkona e amma solol be bije yewle skana ke samran ala la watole ala ni mobuka kelen ruwado ni mobuka kelen de salman tangala loto subna dingola hey baba alkana tulum ni chaw ala ya sole a tungana la ko da samran a boyin ko la jang gambe jam femman tamano ko man tamano alkana sira 3 years jotna alfi ala jibe ala la kitio dolbe fala tubabu hani fure ke soto dunno la gambe be baade la je foy toliye ndele ngam jama be wudale be tulak Senegal bango be halakila auto foy fa baytula la faali ala safe ala la wato le sita ngamoy masani be jara abe kukan ala le mansode wati men tambita foñi la illa katita
yaji masan be kukan e ka be pare kan so ani yankuba drame ñol seni bayo yaya dabo wasa kamara ibrahima kurbali père mendi mamadou cham Allah akbar kabrada ñun be même biñan tenten sojarti men ko ñala male ha sojarti te ñun ko men ko mo ñala male folo ite ya dabo can you remember 2006 March 24 school iko yemen fu GRTS mbelori iko ha molla wasabali ala ne wallahi ite idunda army in 1995 it had 3 times mission iko e korda so be moto soto ifama haymen sajitanse ifama fatawale kono yende lo ko mola baye men fu bang iko daga mete dundi nyin ko to e fama yo jakalde because 2 times bita mission e fanson korda so e fanson private so do ite ya da wala fo GRTS amanke bang so e man la wala bang yalo ye pukale e me sene ni silo be sene la ene wasa kamara fal be ma fo wasa ka fo ndur tametol dundi problème wala kono alanga tade nim boroma me ko matula bukalo ñun be sojar ñala mati fa sene ba ngolon ke o fa de sa woy ngolem wol botam bisawle de san morode bo rasule to laga morode bo rasule morode bo rasule wol kudu fayo la akbar kabranda la inna sabra mo me ba america sanji tan o man do ko keno america kono o be sida facebook rek wala le diam commento say wat wala sida ala try aliyake billahi wallahi nal albikala furid permendi ye mutanu jang e ko bay mistake ye try ko bina be la sunte wala wadi lumena be arsla kayra ba abenya law korra kono e ko be sun aye yam fu ma yesungote bo sole yam fu ma yesungote inade fandundi ko daga ñun ha permendi can you remember 1996 and 1999 kala iya 2000 mbeden dalale wadi men ni ya jeme wala moto bi na fo mol kala fi ka sala pajero ka sikana fo ka changte bulola de you forget those days and je tebe place ni nola kabriye bondi state house rek o man die go ahead na dia ta ni dalege peda mamar cham ado amanyame mamar cham arkana sila wala ham scout or satano and tell scout this army commander I know him, we are in the same platoon, this is my platoon commander before I know him 1994 coup d'etat he told the Pontogan make announcement at the GRTS Radio Gambia ma 7 it will for mole janjam coup d'etat be kere alman jawra bina ko lo na le to bina problem o sotola atela incident found in 2017 at Kanila la problem mbe lorinde ni fonyi ko bele lorinde o problem ngo ko ni na ala bulante I'll talk on behalf of the Fonyi people abe Hitler command kan Sadio Jaju ba fola ko the road is safe an army commander the road is safe aka yes ako sa I'm speaking to you I'm standing here the road is safe nothing is there abe standing wala bi wala ko army commander fo amira ko ay ma ya kono fudo be war nyam na man ke diloti fo amira ko army commander mu dila ni ci so commander ya be jutu la ñuna billahi wala taala baro be jutu la ñuna e ma lon fa ne ñul lon ko tol ngel lo ñami ite di am la fa ale membe kal ba fono lay Usman Sow ikanyi mo woro menti ena obses to monitor sana manjang bora koli kata Michael Nol kato Rambo kata ka all monitor fine wo ena obses all
Bekuma kelen fola da ngo yalo ko this government of Guinea-Bissau they don't support this government. Ni lungolu ya long ye menke ba tambidul ka bainan ko wuro. Abuka o sagana la o da siabe. Ibal butele fo alfa dak Bissau. Ge ngamre atol be uti la nyadi put to go and monitor those guys. Adol chomon ali yalo ko bora ko le sojarole. Ali alon ko fana sana manya fana musojaroti Rambo jayu fana musojaroti Michael fana musojaroti Malik manga nyon musojaroti banu akonel no akol bañol won musojaroti ali alon ne ko those people are soldiers and they amra won mu musolde al katulune ali amra ko fonni mu fenko de masan kindena la gurfa jara ami this boy solve a compromise on the security of the Gambia. Tonya be for le sa na fine funny allo ni allo malole ba chanjanna ala la wato le sita ala la wato ni atul mutabisa ibal budele fa le bu ala kurto kon ngalon ko Guinea-Bissau government ya be kamfare ñun kama ñame ni government ala lu ni eplesi government ab kamfare ka ñame nali o long alba juñal bonal ba fa dingole bonanje mona Ousmane Sofa montaji ye batambidu bayna nje wulum la ilaha wado ay papel musu dole fondo ay ani wala di am do fon kada kala bala wolu ngamra ala hotelo fa fidi jele anin chabo fawnatal e kay ko ta'i bambang e banko bula ko men ke Adam Barrow e Saudi Arabia to warn him to leave the country immediately yola ke batambidu in Bissau jamon aliya lon ko albe men kan fani ale aliou sow ha e pare de aliou sow parce que albot na farfenya ma fon atul mu Sénégal fulo de yenni ni sol men be transport ka samba e dilo men beke ala la wato le sita ala ne mon suto sino ala buka bijo aka kunu ne jo nin ceba ya ngani o bele yele hana la moli ya longo ali soma betia bare ya yeme ko hanina wulo ni ngam mutala mutafe ndele kay ko ngambe laari ngala ala bula nante jamfa wotu satani ala tema billahi ne nyin ko molo e balon sini balele fola bon president jamela ta ka futa hector dina ba kilikan ka fa mano men biyata yadi Sénégal la bolon kono yadi miskinol la siri balle ko fenko ta apuka kolta ala ne ko madan na santo kono ka fa ha solo boya man bedia o ko kolta ka fengel ya je me ko facilité be diala di amana ya je mela ni nya jo siri balle ko buka manke abkala salary fonta he non te ka jakale modol nte kamera nte ka jakale modol kamera ko dunia fo dunia muso manda da maliti bang te ka jakale hawi be ku kelanye meno ka nyinyata ingani o senema te yemma koy ngana ngano rek goy ko ite o manke fendi te mbatarot akan jakale bakal muso la le futu muso men futu ta kedeke woto manya sifak ko en jakale atol man na nyin cewla nyinya jo aliou sow he wallahi nin danku do ya muk toñante fuloni jolal tema wallahi azim aliou sow ba jele nyaala jaran yemen be sunya bebe kasara le bulu hay ma sani ñol be men be sunya bebe kasara seydou ba ñol be ni jaran kol billahi mtale nga fa ibe kasara o me alon ko be jakal ate bayla diamond hadama dum ni man la fi ala fengo e man la fi ala kana la fengo ma ni ala fengo ma fana ye ko kendo fala koto bare bu ko fo wala altalatal dema imagine Ousainou Dabo ay lole ñu lo Ousainou Dabo moro ñu morol ñu setan moro be fala batala ibe fengo be fole melon ko ate possible nola iba fole ko ha ne lo duni ibe kala masati
ide ma loduni ba mai ima loduni fa mai igada loduni ka samana de numéro kana ka tabi ifa fata iba fata jang imantal sangoto iko moro ko ha no ha ni dara be lo le sigana lo ha lo isa sikano le ba lo e kamen fen ke lo me alon ko itela yiro boy yiro sepo foya boy ya be fara ila sembo ya fara ya be telen mome ma ko ya siti wulo kono ya nyonan ka samana suo kono ha tumando wato je alatala be de mala dondi domandi bare kada lo me anu go la ga sana fenga bo ngamra ni londol fota nyoko la akbar kabrata londo fota nyoko le ba usenu tebni bu kamal fa nyete nyin ko tabu kamata ko pape ade won ngani kuldin te karam wala de ngako tabu mo be dingar ko pape ade won ngani tabu tebni ibalo nako ya jeme mankal flante babilo sama ke foy lo nyuni yese ol be bondi jan sedala o man kanya sai ka lo le sika ha sa la fa jallo mata de tibini sa al tibini boni ala fa jallo mata baw sen naw tay la ni ce ba ni o fa ya ni o taka wa fi ko masar de san setan moron defende alman tangala jahilo la ilaha illallah ya taka mira do baw senu lo nyino alila moy fanan sangala maro ako aka ba kawsu mu jata balisi o mu dangaro tini we yaaje meccing mina men fola ye ba kawsu na amata di alay alila moy bo sangala maro o ñoomi setano ba fola han dol la jambe kuca dol be kuca fengola mol me ñinen kawla han dol ma ke barana dol ngawle lo ite wala le da mo be siari nyaada be kukasrin ko kunchafo musu tabila namere ba ma be kala kunchaf tabila baldi wala na kidan nyaada be kukasta ko sajo bar alla moy amen foga sankala maro kana fonga le tentu kali tay badi wala mo be dawla famo ke rabra manke nyinoti ntol musanton ko le tembe sama kono kaso firbe keren kaso tutol be keren bindel be keren farolto anen kongolto kanje do ko be keren hala taranta man tala kono bantola sare ngawala lo ka kaso fi ka fi la wala kansan wala kama bembul anen kana yirol tankandi anen sama doko hala taram man sama dake na agriculture may dake feji so breaking news mbe baral ten nyomi kono mam futa kombo folo mbe baral right now so breaking news kibaro min benda ala so do man ngi ko very local kibaro min benda breaking news to nana ka fale wati jang wa tolfo milal ko nyante bayla kabo wala kata october bayri mul mamba ngana ko hani me bay bari bondiro bayro bijele bondiro bije falindiro bije so ibama o camera menga no ko la place o ya bondi jele fo e mokedi on mo boda mun don ani wo mo be pati jumal mbulale o betol ana mon ko mbireki news to because ni magge kibar bar forum o lolal mbeten la bak do ko fula mandi am forum ko man kibar bar mol bije mena ko jeta bali baka wala la jeta be deka ala baraka baka al be al fallo ne be ngal lon fana ala fana ya lon yo mbenga lonko interior minister ala tento la ya bonda la place oto ye minke je mbedi amula la ko la baka ana taran dendale he's my brother ndenda nyaw barante ndula diamo kan ndaka diamo ne ala tema ndela hajiti nano sambe mari kana to for your family interior minister ye minke je the former IG of police Yankuba Sonko nganyolo ne kende ke domande mama muso bote la suwa bare to sin mata mbe diamla wala bare nyim o mantara breaking news kon sayin ten muna be state house ana muna be keka state house mbe nyomi la de mantara jede mantara banje dar muna bici mi mitin na bici yalo nga foyen ko
ma fa ko ba to kana yes ala palaso be meeting on na state house bi to close no meeting de bi pour ka la palaso tabu fada mala ala da man bari sa yin don bo nyi jot rek news ni ma bay bi jumo SSSF ni ma bay bi jumo e ma bay su gudan ko la SSF ni ma bay bi jumo mi ya façon foundation o soto e ma bay bi jumo asila mai tana ni ma bay bi jumo e ma bay tana wala ala moro la kala jabi bata wala la duwa jabi bata muna kammala mobile fulale babulu bar mobile kilwunyi akanata la biko se ya janso abulle biko se ya tabulle ni ya tabulu musola ndega kala mutakar dandan ko man mobile ya ta kullun le record re wokola ni ya re manyan kafinti ni fin da bankola ngai bolam man sakundara ngai bolam gambiyan kolla ngai bolam kullum ni yo mobile nyinta dole wo mobile fa ne fa jo ko na fa ne la mobile tabu ka kullul pik ko kullul wala be sa kuleti kam o kamma bango nya don kol bala ko la ko nya don kol bala ka fo ka nya don kol bala nya don ko ya kumande o bitino be kiri iparada dos kulloni abesta kuleti fo ayta fo ne to bawo gambia bi internet jamano high tech lebe kere na ko pim aka kele babara dampalam bi na ko pim aka kele babara dampalam aka janjan so wala be kere andu membe janjan ka o metol sebo bida yutal movement mfasun jibo club mbe jande for 5 years o ka fol be amol be arranger muko allo patel mbiyale de semberila amol fana arranger kullul mi be sa ko edika atala ko bala mam fe mobile telephone arranger ala si bon se kullo jil ba forma la fi malo ala dem forol tingala fulan jaw e min fana bay ko ya long modolen ba ko ci ko ci amma ba ko su ma de yamula ba mo fallon balba mo kalamta ba balba mo hakil damba ayamira kan mo ya tra mun kawlu moy bura fula kan bale ka suru akan ba angale wala fula mo amira kulum bra man kulum amira be kul kalma bra de kul kalma amman ba kawsu ma ay ba kawsu chokosile bar ba kawsu na ta male ba kawsu na maro ani wala be nyola ba kawsu dum kunole bala dangaro le na e shi ka fale kalin jaro le ba kawsu kan kunole na ko ngapu ka fale ay nya jambe ngapule afata ngo ya jambe fara ba jela le bar kuma ko mal nima sendele ba kawsu mimma ba te ba kawsu chokosile ba kawsu ama nima bay bi tumo ima bay telelu wala fara muro la duwa jabita dalen konkuran dan kos breaking news annan bani mal sangala maro ñomi brende ko be ñomi ñi wato la wulo fele ala bara ñoo wulo ale ala kumo moyle ale fenge sangala maro la kumo moyle ako ba kawsumu dangarolti ayaje metinne akubar kabra alman tankala batarola wada fo ba kawse ko yaje me kanale ba kawsu kabrin aya borsa jang mo ma fenge yenni ngaro le kala borsa arada min dol manana manta la jara ala sor ko jara manana manta ji kuma tele min dada si jolande ya mana me ko tele you travel school yourself marabu arada mamma dole a junya yele wolta sita wolton wala ka joku ba ni silo ni atilim to la ñu foñi barabalo le ba kawsu yi billahi wala be kala fureti ngo say mole lon mol ke foy ko tolo le ba tolo ke finish wol da male diate e ga bo ba kawsu lon dile ba manana mo lon da ay usenda ko sindiko ba wala je ngoy ko lisen felita o felita i akatra wol ta i felta be yolo be jolon bu kam malu ba kawsu juma cim aɗon kamera ko alamatol tadi wis ba kaws after all in kurdu fayla cem hanyaji ɓe kan ango tolewle fan yoloɓe jolonna
akaw sufrata hey kawye dingo kawye moro ni aw diwe bawlo nale ba kaw su yaje ma frata dame a mama woro lo fan kelima futa je ntele nga fo amon fo fe a fonye kelima futa le bu kam malu sagal mo fenge ite ko mori aje kan oliyo fele fengo fele lo da fele fengo mu dangar hey alaw yudi filaw mori solimal be mon kuno yaje me han kabbi am kuma matimi aba nyama abalo be kerian abe tani nala abe kontani abe mano konkona ay la sino alungol albente rek albe sonkara lungol albe nyo datela allo mori me alon ko mori halakirol o moro menga ko kara setano balu manana ema sindino londo be bul manana ema sindino bal nyini kan londo bal bulu manana ma sindino sajje saba hando go al man keno namanke wuli ati ci barore e ke tara ci ba ju fu sa bu fu su bondilal ibe kasi la senjo fam bu kamé e ke tara du joge de korondere le sirin be kuka sirin e nyaado fam mala le sirin jere ba ha mor he ya saje bara le ci baro man ay mor ke wala kida ha la ila saje baro ha sai kam fara saje baro sai ko saje baro mu wudole wulu man tambi tol famola wulo ka fa nyoy wulo sai bu ko saje baro la tibaro bu o bu ka tonya fo mon ne ko so bo ta yidi fi on so man diga yala so sai tata min ye ko pa modu bojal adi o falli fadera yalan ko ya sa manke fadera te fulole a sunkan da ja madi on kan dimana fo ka bay aka sungan e kamera ko nete tolringo abe siri wala kante be siringe akana si jola korra dole kono wala kana kala o madi be ku ka topoto yaji menata ci karamula be halakila yalon jankade mo aka harjele soto bake ko aka dunya le soto andul wala be kumo fola me yalon ko aman soto ba fege sankala baro ide nyaada fam man ben adum temon joti ati kana jere ni sankala maro na la ni diamo beti e se kawat ya muna asindi nyomi yaro muna asindi nyomi abandra fewbe wudi afore ni anya nyane abe siri nyomi te nyaami pour faire teo na ko pibrek ay amdala wale Senegal bankot wala be siri nyomi few fende ita sangala maro ngela sai pour na ko pam ay foronkero tay ba to nga ciol jala wala na tol bi imam setano men ka kurkulu ni sojaro billahi wala nana fitno mala gambia aduni imam on men ka sinu ka fuli afo ka banko dunyoto banko be halakende ibade fala ko wulo ntele ngaf ar ngatar arte kumala albe deri tak ar kamera ko fon kundur ka diam tiam kenson ar ngatar nim boroma me ko matulab kalo ale banko be halakende banko man kayro sotno nobody moment peace no fem man tamano business buka tamano munta fo nan mental be mol fala jan démocratie munan démocratie ale mol be halakin ale mol sa signo a petia hey baba tenkun alay mello kanyanta dunia mutili sabalete kunu même idente mera kunu mo kawando le e be bi mango na kiya kilo to pour sama wana president Jammeh Babel Masako di Wall Street days APRC be alla rally sibito ala ke ay diatale nyamen men kal campagne al kane dangu APRC faka to manya dal bulanoma ya Jammeh wala tambo nimmel lafta elata fananga ke ko faaka tombo njata yake ay menke ay men kata yakata rambo ay men kata yakata yango ko le men kata yakata e ga segedi ñu le men kata bor ko ñu yakata simple bare ho ko wulol al mo dandi ndol mangi bi APRC ndol man bure ñi nge
nga kala ko nga jube ko be bulala patio no patio melan ko tonya patio la manke hasi di patio no manke fatan fanse patio ti patio ni banko do kule mol karande londo di mole yo mol hijindi hinata miskino la ay konko bay wala no ka support not I'm supporting Jammeh because of his jola. That's not my agenda. I'm not a politician. Name a political platform kadiam. But I'm a man of. But I'm telling you the truth. So neither if you are against ndela konoba akana mojo busi. Mfamo la problem mbadu no la nkungola. Yafa. Na problem mbadu kungobe menno la ni nyaaw ja kalone. So ni after you want to take somebody's size, can if a button the buy see a tenko? For your metal fell and a jambaro jelly. No lonal jelly. No mansacre jelly. I attended a lot of guard of honor at Yundu. Not so many degrees knowledge. What more double halt? Ninata ngaje jumala ngaje wan Sierra ADC otumo Joseph Momola Tilo kabran nata watimena hota president Joseph Momoni president Jawra standard salutu dai sokonor watimena rek ay double holto ke gatimena Sadio Paka ko de San David Paka manu sabe min dole ay double holto ke watimena rek di kadaba ken the whole army fanayata. So, nga personality jamaleje. Ye kodile sotolo obukante tijana person. I'm a Gambian. I tell the truth to the Gambian people. Beto ya folaje. APRC alkana silang na watu le sita. Faniale mbondi tonyale ben sindila. Ya jeme men doko. This is an example. Ala jube. Kabra bojenda me foundation of tudama be also. Ala nene mon suto sino. Ala tela nyorndile jube pour dunia mo be yaje what is the difference? So ni be ngafti na janal ko ala kana fo jattenku ngalon ne munem ci la rawnoti ngente baytula ngawlon ne. Mote sujud no la woblato bataro ya ngay bendi ati soto no la muk diamond ati sujud no la makamal Ibrahim saganda kanaka kaba yele nene ma je ila woliyo ka men be saputen kabrin Gambie fo Senegal nene ma moye tariko ko ne men la kabro yele me kaba yele me na manke tindi ya jebeti adu mo fanan nene dunia ko no mo nene ma man sake nene man palelo jamolo paleto ati the first person Imam Makatul Makarama kabira be diamola belore in 1995 woduma man sanjo soto so wala nte ne dino lata la de bakke amanke landi di lata la bakke ko abala tonya kam wala mbuka sikam fa ala ko wala I have 100% support mbuka 99% support fan soto 100% ndebe wod moten change nobody can change my course for Allah ni lumena ko baytula ni ko say ni sarti tamen na dunia ko no o bandale say be sendi la lakra wol nem ha moten kan o moyla but as fambe balori be diamula na man diame itel alo ila burele bije badla be siri ala do jono kon it's free it's highly protected so mone bela mandala kandido na dete wato stanga jobi nganko udamoro wato diane do ron sado man sasa nde njato kan tan woto waram senten an dolen anu ite Alassane Dino Haidara membe fatoto ite manke Gambia dinti ida bondi Gambia la politiko to mbe dandalala ñine audio sabanjam ida bondi Gambia la politiko do you are not a Gambian ida bondi je ni la londo be bulu e man londo sanji jelu banko man kayro so don fem man tamano lu wole be wuli afola moliye mo sedante manseati to mo bondi ni bondi sedati o man ke manseati
ata sonna kumala wala ali nafikin ida bondi gambe la politiko to ya no gambien e manke gambe dinti billahi ni mol bulo late kan ibita al kiyama parce que la dunya be te ma ke tiñaroti ite la dunya be yakke tiñaroti ite dabar jaw bara tukan e ba tula kanu kunun kon mana be kaya jama famu dabar ni londo be tane be sene banko bul e kam mole filindi ka tolelo ibrahima sane sirfo diam da sirfo la diam e fo ma inu nanja e samana e kayra ko lulu na fo alam mota de ba masata la mo ke molta de ba alquran jita kila dama bulo de ta banta ite dolon do fana dolon foka futa man satalani lonna siata bak annabe mo siata bak mo wili temme mo wili mo ani nani cilare mo wala musallina to mo temme sabatan ani saba jumale mi nyato ko de wala imam musallin muhammad sallallahu alaihi wasallam ni na da fana woliol fana siata bari woliol lon tan yamane tesse abdou khadir jelan sirado kutubu rabani wo mo fi wo wodi te dunia kono fam membe comme la cheikh abdou khadir jelani so imo bayata nyangonyang dole mo bayata tete hari loptano ko ne sasa de nyangonyang dole sasa tete il faut to nyangonyang dole fana fote tete ite fana fisala doti ite diata nyangonyang dole fana tete tete dunia be tendine nani ni ndula long ate batala ala na jongo so ako kum e ko lata kum e ke fana batale billahi wala inin do ani malola wala tol soto biko atole akko moriale mansaya beti alba wala ha ya yeme la ansa kuna tiara sika mofa alka bula mennoma alka wuri mennoma alna tal mandu ka tan ko atol manke fenti al soto nyama seni al manke moti me alon ko al seni al manke moti me alon ko mol nyanda ka salatul ma mol manyanda ke la moy fang atolla because nil lota ko ko tengandi ngodi setanola dina nyato golbe be siri so image altala tande alla jahiliya adam baro ala wele tandala so atun nanta ka kuma ka fo ya jeme mole fa aldolo al ko alde citol ba tara dingol anin ceba wulol ibe sira ko ha ya jeme mole fa atun dun sita nyaade ay momen fa evidence wala satar kensam ale hey nin cewal dan ala ya atini nondino la mok ni na sujuda cilae la kaburo dafe o melo mentada menni ala nyoche asujuda wo bel harindabe nan la taka cele albakata la ala bulo ala fa alba ma nyole akata ala bulo fo atul finance o soto nane o soto ha sa cele no badal ma o soto ta kele no ali fuño ni al dan ala ya hey ngo bile morality is a warning sojarol jet alert mo canal dudi ka fo ko am gondo fire any foreign forces ni mo ma yakbe tali kama ni ñu ko chip ari ars ni sojaro ma sanala ni ko ma san ite pour ite kana hani borta min dole be natila alngata ñum boro mo me ko ma tulab karo albe hawla jang albe wuli afola rek dulu wuliya ci baro facebook dingo bare de ka fufo me alon ka ma solo e kamera ko gambe su banku dindini e mola banko sanji sabo e mola banko pekwen fo amra ko dis alay sleeping adon UDP atole amra ko people han to wol fa yalo ne what is UDP ale membe fo imani altalla le man sote ale wuli afo ya jamema ale wuli afo tuba bola fo e banko bu sabulu ya diala altalla ya jamema nyore tuba wol fa yalo you call ke so called tribalist UDP mandigal nyina problem oti to be la fere wala bara to man londi so ka banko samba albe wuli afo nga sa le UN nga sa EU maybe alta ala bari won nene wolin tontoti we are not the triad person don't they albe men nene wolum dolete inde bonan fo ya ina nde ay ko kantale nene wonte ngoy ma yen salo cewdo e ben ka tol ma badi bunkol sadio harama do ni abeni UDP mandingas moye bonan banko Gambia banko kan anata akoy ko ha araboli sadio letina par sadio wele killing jandim ba tirela e kana ya dila pour molla ma ko rola ibe o sika wele killing ka di o kendi wala fota da fo sadio wele fula
saji wili fula wo mu wili chama fula te $200,000 wala busi badi bun kol ma samana alfa wala kuno yanda ka kunin ka tambi wote kabra al wuluta arabo ay nana aje arabo saji bonna Saudi Arabia kanati Gambia mindo alana aje mindo so abe folo la Adam Barrow la government men alon ko wol sita yelo ko Adam Barrow ta Saudi Arabia ya wulu bayna ikay ko finti lefte banko bula immediately so wol make ya jame foy ka ke Adam Barrow baba la kuno nyanta ka wara ci akol be jelato la na konkotol be jelala wotal tangum ala jikol falin al kala ku yefermal mala fi ka tara alla ta fengola fengo wayal tora wala yimbe sabo fengo melon ko ayombo da ite fanga yalon ko sa yote sotno la wili kilina il faut yolo sadio han baati sotno la wili kili fengo yolo bare al katare ko nono ha tonya lem ha be di arine wili kili mbar nga wili kili ndela imagine kendo e manka jama bi jatol mala le am fa ni mu lessenati annende nyende kanal bu kawanditi momo ka jame kajafi inin doyani malol adu betula toro kono rek parce que yaje men ka to le batibu anin kombo jang nyomi naado ko aka yaje mele fisro wala wala tiji alti jalala alni abetula bata kon ronna kon fola tonya fo nyin cewa ni o wafi ka nyangandi kal kankolandi ka etendi dunya be la alko ko almala nyi nyaajo albala man ka le sanyo wilindla fo man ka le be alaya woni alala soro man ke kelinti o dala daji ko fadin wato le sita ndekam won atol solde sol be careful beddan na le jang annal badi malen batla al mahrous ajamat babil man sa ciar group assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yo aw di manjiti kare sa parce que ren sama mate baytullah ban ini akila wali mo bere gi wodo mi ere kade malege nam jijak de man rege meno e kane malege nam khabarat bara jakay ki jak te popti li ngay ki jak afrika ya e jakut wani mo bere gi wodo mu e ngi sancha banikine kare som Abdou Karim Badji par wafu baye sancha bo wanu manje kebele bayi musti jugo te be pare wafu wanu manje usumut ejam ok di jumaya di sancha baye makay uli ngi ilo yotu jumaya bare alima ma odo li ancora mi moro am Paul ala komino di mamia bare am Paul o yaje ma jawola makde ko kula ko inde bare ba to wati ko de bare gati yaje me ok am Paul nabila gim di baj a ustaz ke kono ustaz jata o ko wara no kusen li mamia bare bolle poni manu manji beno di ku ligenti di kone comme que am pole ngi nyeme ban o angila ko adi fanye ko muna alungu folo mante fodi de se wujat eti ampo sada sula si wujadi di kula ko comité e nyumane la ko mambe ko manji ay mambe ko sen umo limam yaay nyaadi kala kila di ku dewari mo mante nyala bangay abil te yala ko bare broka banam pola la ko mekane bo anyila la ko continue ak ko ela tayda ni falo kada bare ga tani falo wato misira e juba jewru ya wato ko ngunu bu ko dam magni bala poni kep kada bare ya bare emite yanu ma yoy tingem kiti ati jamme yati dunia di lakira nebi mi be katinu fofu nak watati samedi wujinya 5 o'clock o edi nawna ya be ka wala mante ka wala re ko faaya fu ju fulli bo mante futa fo mante awal ko wala ko kutlo anan wala ta kutlo di faaya mawf de fu betol an wala ta ka wano san ko tebo be l'hôpital ko yo kuri MT katuto naket faja fu fe fu kan kaw ko yem sanche ba anosan ga sanke di ko di faja fu fe
nya ana manjo tu faya fu bam fu yo mulo eno mate fu yo fu tafume fu buyo fu libo matel tuju ko fa mate fu tafu fu buyo nya utotote kawa ko ya yem isukre mo kana no sa wono so dande brok no ko jak waka man faya fu yo fu tafu de juba fu yo de be sukre mate fu yo be jumay fu yo fu tafiro ana manjo te jumay pio to leti jaat enom juma mo kayiti sanchaba o de pour sere ko na yanduri marsari sanchaba juma kila yando yar buruam juma yemak yo kam ne boñeni message yoye voice yani mondu mi boñali mani kilen kanyat awre no baytullah mbu kallo mani may mari problème oye ro baji mi sanchaba malagena mom la bagem debore yan ko mi ka debore mi tay a uru signal ya ma ya baje sembe signal ya baje sembe alaw rok waje kaw be ka jom woli sanje ba no mi musikan audio bare o de kila be kan ka yo be sali de safi di broka baje ka banom mi de kana aw baytullah woli no proud fam fagante aw parce que ye sinde mo sanje ba woli to no kana mi te bidineti e PRC mi yo kana kam batay ka problème wano sono lolo no ko kar mono kam problème yo mono jaw mat no wano do mono luwa si wota so no sil mono re mon ban jaw si hewa sati APRC kon ani fa no ko la wala pew de ngam so wano wala mu kan man kayre sabati parce que wala du ka jo ko fuken nani fa la kontate ngi musino kem politique mustika no bara ka bura ni fa na je di ko buti ko mo fat kumangu banosan mange be kam mitine kati kanka kumangu ne anyi foka fu masala sen to bala bona no mtofo kon an APRC o ko kan mitine an sumu to mi ko problème wala bare fanga fo fu wani ma malta ko la tere mi je kan fanga non mo fanga man yo kan mitine e mbam o je kan no samedi bare nak samedi bu kana nya samne kame ko an kan simiti tan yaro ceybe wel araba no kan mi no kambate ka araba 25 kono ngon so foro ul fa dam mo woni pof no ngon wona so lolo no garbo mo no bajo wa fati APRC ngam mo ki mandi APRC ngene ni ajola o so foral kanal mangoral wala yola du mo la tonala dorde ingi buluf nikine wala fu nikine bare wala go jola ku ke kasanken ki pangu sanke mutu mo bari ngori tu bi tam o katal mo wala mon so foral nyawala la kon am pola la kon yo jom de sale safi nte kana mi te poy ne may yana wuli sima ne wuli ju man e wuli sembe ne wuli biigi te bati ka sanke na waja ka obedi APRC ne wuli sima ya e mati mat ku nyoli ko di mat nafati ku nyoli de baraka pate mi tay no fasa ku nyola ke de awla de jaat aw o bugana ko maji be ko yebe yode bari jaat aw tan fu yuma fanu mu junya wano sonu dewlo rek ku sankere rek wala poni ku ngese be kayo fo ku mangoli sama ku may ma ku manaw jam on konde woto baytulay mi tay chami baraji mi tay wuri sima yo baraka bani jom fu mo tade fo